ବାକାଡିଲା ମନ ଦେଖି ଏମିତି କଲବଲ କରି ପିଟନ୍ତି ମଣିଷ ଆଜି କାଣି ପେଇ ଦଉଥିବ ପାଣି ପାଣି ବାପା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆବେ ଶୁଣ, 7 ଦିନ ଭିତରେ 7 ପାଟି ଜମି ଚାଷ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ 7 ପାଟି ଜମି ଚାଷ କରି ନ ପାର ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ଶବ ଏଇଠି ସମାଧି ହବ। ପିତାଶ୍ରୀ ଓ ନନ୍ଦଲାଲର ଭାଗବତ କହିଲା କଣ କହିଲା? ମୂର୍ଖ ବସିବେ ଚୌକିରେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଣ୍ଡିତ ବସି ପଟି ତଳେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ କରି ଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ପାଣି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ସୁଜ୍ଞାନୀ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ହରି ବୋଲ। मैंने पढ़े तो बाबा खाली पेटर भोक देहर जंत्रणा पेटर भोक सही पारनी देहर जंत्रणा भी सही पारनी। ବାପା କରିବା ବାପା चारि दिन ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ପେଟରେ ଭୋକ ଶୋଇପାରୁନି କି ତମ ଦିଟାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଏଠି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପାଖେ ମରିବ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷ ବି ମରିଯିବା। ଚାଲ। ଠିକ କହିଛ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ 3 ଜଣ ବିଷ ପିସ କରିଯିବା। ତମେ ଏମିତି କଥା କାହିଁ କରି କହୁଛ କହିଲ?
चौदह माता पिता को कांधे बोई नहीं तीर्थ जाइथिले बेकड़ो तुम बापा माई उठाए कोठू खाइबा जोगाड़ करि पारिबो रे आले सब कथा बुझुते कोन करिवे बापा 4 दिन ला किछि खाइ नांती बापा को कष्ट सही होनी कि निज दुख देखियो रे चैती आ कोन करिबी तू कोन तू को तू को कोठी गइला आज अखड़ी तुटिया ना बाबू बाबारी के घरे केते खीरी पिठा मिठा भासु थिको जीवा हमें बापान भाई उठाए खाइबा मागिबा को जीवा मागिबा आजकल जीवन गोटे खाइबा के न दबो पाइला तेबे मना करबे हमें बापान को दादा को जोड़ेगा हाउ बाबू बापाड़ी की कहबा ए बड़ बाबू बापाड़ी माने ओ बापा चाली रे किछि खाइ नांती बापा को दुख देखि होनी ए चैता चैती आसी जति पिठा मागिबा को ए बड़ बाबू बापाड़ी माने ए चैता चैती को मोटे पिठा दियो तू हमेशा वो कुकुटी के सोई छे ए बुढ़ा लोगोटा चांदरेला पेट को उठाए दाना खाए जहाँ भी अच्छी खाइला जिनसे दियो तो बापा मामा ने दियो तो बाबू बापानी ए चैता चैती को मोटे पिठा दियो तो दुनिया मेरी जीवन